1000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और नबी पर सलाम पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर रोज़े रसूलुल्लाह से हमें आपको आवाज देते हैं, हुजूर के गुलामों, क्या नबी कौनैन पर सलाम पढ़ने का वक्त नहीं आया? कि अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम पढ़ने का वक्त नहीं आया? अरे तुम तो हुजूर के गुलामी का पत्ता अपने गले में डाल लो और डालने के बाद में ऐलान कर दो, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। अरे मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा समीउल्लाह साहब तुल्ला राजस्थान। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अल्लाह। हाजी साहब के बिला अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुकद्दर पर नाज करो, मास्टर साहब के बिला मुकद्दर पर नाज करो, नियालुद्दीन साहब के बिला मुकद्दर पर नाज करो। आप रोज़े रसूलुल्लाह को देखने के लिए जा रहे हैं। जितना रब का शुक्र अदा करो इतना कम है। मैं कहता हूँ कयामत तक हमारी पेशानी अगर अल्लाह की बारगाह में झुकी रहे तब भी कम है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें वो अजीम नेमत अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह जिनके रोज़े पर फरिश्ते आने के लिए तमन्ना करें, जिनके दरबार में अपने वक्त का बादशाह भिखारी बन करके जाए, जिनके दरबार में बड़े बड़े वली बड़े बड़े कुतुब अपने दामन को फैला करके कहे अल्लाह के नबी हम पर करम कर दो। और सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कल भी कहते थे और हम गुनहगार को पहुंचेंगे तो इस तरह से कहेंगे अल्लाह के नबी हम आप ही के दर के भिखारी हैं, सरकार हमारे अमाल इस लायक नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में हम जा करके पेश हो जाएं। हुजूर हम इस लायक नहीं हैं, हमारे कदम कहाँ इस लायक थे कि हम आपके दरबार में आए। हुजूर जिस शहर में परिंदे भी अदब के साथ उड़ा करते हैं, अल्लाह के नबी आपके रोज़े पर फरिश्ते भी अदब के साथ आया करते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर हम आपके रोज़े पे आने के लायक कहाँ थे, पर इस निकम्मे को इस गुनहगार को आपने अपने करम और फैजान से नवाजा है। आज रोज़े पर जब आया है तो अल्लाह के नबी निगाहे करम कर दीजिए, सरकार हमें अल्लाह तौफीक दे दे कि हम गुनाहों से तौबा कर लें। अभी तक आए थे दुनिया में थे, अभी तक हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, पर या रसूल अल्लाह मैं रोज़े पर आया हूँ, अब यहाँ से जाऊँ तो दुनिया तार बन के नहीं और गुलाम अहमद मुख्तार बन करके जाऊँ, आपका गुलाम बन करके जाऊँ। और अल्लाह के नबी जब हम गुलाम बन करके जाए और ज़माना मुझसे कहे क्या लेकर के आए हो, कहाँ गए थे, तो मैं इस तरह से कहूँ उनकी रहमत का क्या, उनकी रहमत का क्या खजाना है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी रहमत का क्या खजाना है, जिनके ज़ेरे कदम ज़माना है और मांगने से सिवा ही पाओगे, मांगने से सिवा ही पाओगे, मांगने से सिवा ही पाओगे, रहमतों का वही खजाना है। अल्लाह अल्लाह गया था दरबार मुस्तफा में, अल्हम्दुलिल्लाह गुलामी का पट्टा मिल गया है, सरकार की नजरें गर्म हो गई है और इंशाअल्लाह यही क्या कम है कि रोज़े मुस्तफा पर हमारी हाजिरी हो गई है। और हाजी साहब से मिला अपने मुकद्दर पर नाज करें, पैसे वाले बहुत होते हैं, मैंने सबको देखा है। अल्लाह अल्लाह ये हिंदुस्तान है, आप वहाँ जा रहे हो वहाँ के दर दीवार का एहतराम करना, वहाँ के पेड़ पौधों का एहतराम करना, वहाँ के एक एक जर्रों का एहतराम करना, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। अपने कदम को संभाल संभाल करके रखना, याद रखना न जाने कौन कौन सी शक्ल में कौन सा इंसान वहाँ पर खड़ा है। बड़े बड़े दरबार बड़े बड़े वक्त के बादशाह और सिकंदर उनके दरबार में भिखारी बन करके खड़े हुए हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है प्यारे, बल्कि ज़हन फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। यही दिल्ली है प्यारे, दिल्ली से आगे चलो करनाल है, करनाल से आगे चलो पानीपत है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पानीपत में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा अल्लाह अल्लाह इतना खूबसूरत है कि मोहल्ले वालों ने देख करके कहा हमारे कस्बे में ऐसा खूबसूरत बच्चा पहली बार पैदा हुआ है। क्यों ना खूबसूरत हो आले नबी है, क्यों ना खूबसूरत हो औलादे अली है, क्यों ना खूबसूरत हो सैयदा फातिमा के गुलशन का फूल है, क्यों ना खूबसूरत हो औलाए कायनात की आंखों का नूर है। आला हजरत सरकार कहते हैं तुम आले नबी को जानना चाहते हो, औलादे अली को जानना चाहते हो, अरे इनकी शान का तो आलम यह है प्यारे। हबीबी या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, नूर मुस्लिम है नूमा अकबर सा दूल्हा नूर का,
اللہ بے شک محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک مسلم رہنما اکبر سا دولہا نور کا نور قاسم نور عابد جانے زہرا نور کا نور عابد نور قاسم جانے زہرا نور کا اصغر نو خیزی وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا اصغر نو خیزی وہ بے مثلی ٹکڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے ارے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانے نور کا اللہ رسول ہے اللہ اللہ بچہ پیدا ہوا پر شہر والے حیران رہ گئے یہ بچہ پیدا ہوا ہے پر رونا بند کیوں نہیں کر رہا ہے ظہر میں بچہ رو رہا ہے عصر میں بچہ رو رہا ہے مغرب میں بچہ رو رہا ہے فجر میں بچہ رو رہا ہے اللہ اللہ بچہ رو رہا ہے ماں نے اپنے گود میں لیا لے کر کے لوریاں دی ماں نے اپنے ممتا کا سہارا لے کر کے بچے کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد میں دعائیں دی اور کہا اے میرے بیٹے اے میرے شہزادے میرے لال چپ ہو جا بچے نے ماں کے چہرے کو دیکھا پھر بھی رونا بند نہیں ہو رہا ہے باپ نے اپنے شفقت والے گود میں لے کر کے بچے کو لوریاں دی پر بچہ چپ نہیں ہو رہا ہے محلے کے لوگ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد میں باری باری گود میں لے رہے ہیں پر بچہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اللہ اللہ ایک دن دو دن تین دن نہیں لگاتار 15 دن کا عرصہ گزر چکا ہے بچہ بہت رو رہا ہے حکیموں کو دکھایا حکیم نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے طبیب کو دکھایا طبیبوں نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے اللہ اکبر چنانچہ ایک دن سارے لوگ اکٹھا تھے تب تک کہ دیکھا ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے پیروں میں چپل نہیں ہے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں بال گرد و غبار میں الجھا ہوا ہے جب دیکھے تو دیکھ کر کے کہنے لگے یارو یہ کیا معاملہ ہے ارے کہا بابا جاؤ اپنا ناشتہ لو یہاں پر بڑے بڑے حکیم آئے چلے گئے کوئی علاج نہیں کر پا رہا ہے کوئی بچے کو چپ نہیں کروا پا رہا ہے اے بابا جاؤ یہ بچے کا معاملہ ہے تمہیں کیا خبر اللہ کا ولی مسکراتا ہے لوگوں نے ایک بار ذرا بچے کو مجھے دے دو اللہ اللہ لوگوں نے کہا بابا کیسی باتیں کر رہے ہو کیا تم ڈاکٹر ہو پیروں میں چپل نہیں ہے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں جاؤ یہ پاگل اور مجنون کا معاملہ نہیں ہے جاؤ تم اپنا راستہ لو اللہ اللہ بابا نے کہا ایک بار بچے کو دے دو اللہ لوگوں نے کہا اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو دے دو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تب تک کہ گود میں دیا اللہ کے ولی نے لیا اور لینے کے بعد میں بچے کے چہرے کو دیکھا چہرہ بچے کا اللہ کا ولی دیکھ رہا ہے اور ولی کے چہرے کو بچہ دیکھ رہا ہے اللہ ایک دوسرے کو دونوں دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد میں اللہ 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 کے ولی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں کان میں پھونک مارا جیسے کان میں پھونک مارا روتا ہوا بچہ مسکرانے لگا ارے کہا بابا یہ کیا کر دیا جو بڑے بڑے حکیم نہ کر پائے ماں کی کول میں بچہ چپ نہ ہوا باپ کی کول میں چپ نہ ہوا یہ آپ نے کیا کر دیا اللہ کا ولی کام کرا اور اپنے کے بعد میں اصلاح فرماتے ہیں اے دنیا والوں اس بچے کو دنیا کے دوا کی ضرورت نہیں تھی اس بچے کو قرآن کے روحانی غذا کی ضرورت واہ واہ زندہ باد زندہ باد قرآن کے روحانی